جب وہ لے کے گئے تو رستے میں ہی مجھ سے پوچھنے لگ گئے، جی آپ نے ویڈیو بنائی اور ایسا کیا ویسا کیا. کسی شرطوں نے نہیں اٹھایا، مجھے انٹیلیجنس نے اٹھایا پہلے. تو انہوں نے جب اپنی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کی اور جو میں ان کو چیزیں دیکھ رہا تھا، کیونکہ کوئی بھی بات کرتے تھے مطلب وہ اس طرح سے، اگر وہ پاکستانی جو ٹرانسلیٹر بھی بات کرتا تھا، کوئی چیز ایسی پتہ چلتی تھی، وہ بولتے تھے اس کو بولتے تھے 1 منٹ فون بند کر، ہم دوبارہ فون کریں. ان کا بس نہیں چلا، وہ تو وہیں میرا سر قلم کروا دیتے. ان کو نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں. جب ان کو پتا چلا، انہوں نے میرا پاسپورٹ مانگا. جب پاسپورٹ میں نے کہا میرے پاس نہیں، ان کو تصویر دی تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا تو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے. تو ہو آر یو، مطلب عربی میں بولا ٹرانسلیٹر. میں نے کہا میں سابقہ MNA رہ چکا ہوں. پھر عمران خان کا سنتے تھے، بولا عمران خان عمران خان، ایسے تھمز اپ کر رہے ہوتے تھے میرے کو نا. تو مطلب ان کا بڑا ایک وہ تھا کہ ظاہر سی بات ہے، خان صاحب سے ایک محبت ان کی بھی مجھے نظر آئی. اچھا پھر اس نے کسی کو فون کیا کہ حاضہ وزیر، اور پتہ نہیں شاید وہ MNA کو وزیر کہتے ہوں یا کچھ اس طرح. پھر انہوں نے گوگل کھولا، جب مجھے دیکھا تو ایسے کرنے لگ گئے کہ بھائی یہ کس کو لے آئے. ویلکم سیاست.pk سے میں ہوں کار بگا، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں فہیم خان رہنما پاکستان تحریک انصاف. فہیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر تھینک آپ یو. کی ایک ویڈیو آئی، ویڈیو گواہی کی تھی، خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر گواہی دی آپ نے عمران خان صاحب کے حق میں. دیکھا گیا، پڑھا گیا اور بتایا گیا کہ متنازع ویڈیو بنائی اور اس ویڈیو کے چکر میں آپ اندر ہو گئے. یہ اندر کیسے ہوئے آپ، اور کس کی خواہش، کس کی اما پر اندر کیا گیا آپ کو؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ کوئی متنازع ویڈیو تھی نہیں. اگر متنازع ویڈیو ہوتی، آج میرے ٹویٹر اکاؤنٹ سے باقی اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ ہوئی ہوتی. کیونکہ میں ڈیٹین تھا ان کے پاس، وہ موبائل بھی ان کے پاس تھا، ساری چیزیں انہوں نے ایگزامن کی. تو کوئی متنازع ویڈیو تھی نہیں. چونکہ ویڈیو میں نے بنائی، ظاہر سی بات ہے، میں اللہ تعالیٰ کے گھر پہ تھا. لوگ اللہ کی کتاب کے اوپر حلف لیتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کے گھر پہ تھا. اور مجھے پتا ہے ایک ایسا بندہ جو عاشق رسول ہے، وہ بے گناہ اس وقت سلاخوں کے پیچھے ہے. اور میں ظاہر سی بات ہے اللہ کے گھر میں تھا. ایک فیلنگز میری بہت قریب تھی اللہ تعالیٰ سے، اور ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے ہر مسلمان کی. تو میں نے یہ سمجھا، اور میں نے وہاں ایک حلف لیا، ایک گواہی دی جو کہ بالکل سچی ہے، جو کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں. میں روز محشر بھی دوں گا کہ خان صاحب نے کبھی بھی جس میٹنگز میں تھا، یا ظاہر سی بات ہے ہم پارلیمانی پارٹی کی میٹنگز میں ہوتے تھے، ہم کلوز سرکلز میں ہوتے تھے، تو ہمیں کبھی انسٹرکشن نہیں دی. جب ہمیں نہیں دی تو پاکستان کی عوام کو کیسے کہہ دیا کہ جا کے آپ لوگ حملہ کرو یا یہ کرو. بہرحال یہ ایک میں نے دی. تو انہوں نے ویڈیو بنائی، اور میں نے ویڈیو جیسے میں نکلا حرم سے اپنے ہوٹل پہنچا، اور میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دی. ایک ظاہر سی بات ہے کہ میں اس فیلنگ میں تھا، اس میں تھا، میں نے اپلوڈ کر دی. تو اس کے بعد کچھ ٹائم گزرتا ہے، کچھ گھنٹے گزرتے ہیں. تو میں ظہر کی نماز پڑھ کے جیسے اپنے ہوٹل کے باہر پہنچتا ہوں، لفٹ سے جیسے نکلتا ہوں، سامنے میرا ہوٹل تھا، میری میسز اور بیٹی میرے ساتھ تھی چھوٹی. تو آگے بہت سارے سادہ لباس کپڑوں میں لوگ ہوتے ہیں. تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں جی فہیم خان. میں نے کہا جی فہیم خان. تو اپنا تعارف کراتے ہیں کہ آ جائیں ہمارے ساتھ چلے. تو میرے گھر والے ظاہر سی بات ہے، بچے پریشان، بیٹی پریشان. تو میں نے کہا کچھ نہیں ہے، مجھ سے پوچھ کے میں آ جاتا ہوں. تو میں سمجھ گیا یہ کس لیے ہوگا. تو بہرحال وہ مجھے ساتھ لے کے گئے. جب وہ لے کے گئے تو رستے میں ہی مجھ سے پوچھنے لگ گئے، جی آپ نے ویڈیو بنائی اور ایسا کیا ویسا کیا. تو میں نے کہا میں نے ویڈیو، کوئی بھی سیاسی ویڈیو نہیں بنائی. کیونکہ ان کو نہ انگلش آتی تھی اور نہ مجھے عربی آتی تھی، اور نہ ہی ان کو اردو آتی تھی. وہ تو میں ٹرانسلیٹر کھولتا تھا موبائل میں، بات کرتا تھا، پھر وہ بات کرتے تھے، اس طرح ہماری کنورسیشن جاری تھی. پھر انہوں نے کسی پاکستانی جو ترجمان تھا اس کو کال کی اپنے. تو پھر انہوں نے اسپیکر کھول کے مجھ سے بات کرتے تھے، وہ پھر ان کو بتاتے تھے، پھر وہ مجھے بتاتے تھے. اس طرح کنورسیشن ہماری چل رہی تھی. تو میں نے کہا اس میں کون سا سیاسی بیان دیا ہے میں نے کون سا ووٹ مانگا کہ آپ عمران خان کو ووٹ دیں، عمران خان کو یہ کریں. میں نے کہا میں نے گواہی دی ہے، مجھے بتایا. میں نے کہا آپ کا میرا ڈسپیوٹ آتا ہے، میں ایک چیز حلف لے کے بولوں گا نا، میں حلف لے کے کہتا ہوں جی. میں قرآن شریف پہ حلف لیتا ہوں، یا میں اللہ کے گھر پہ کھڑا ہو کے حلف لیتا ہوں کہ یہ کام ایسا نہیں ہوا. تو میں نے تو ایک سمپلی ایک حلف لیا ہے، اور سچا حلف لیا ہے جو کہ میں ہر ٹائم لوں گا. تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ اچھا جی ہم یہ ویڈیو چلاتے، جو جو ویڈیو میں بولا جائے گا آپ بولنا، اور ہم ٹرانسلیٹ کرتے رہیں گے ٹرانسلیٹر کے تھرو. تو اسی طرح وہ جب ساری چیزیں ہوئی، وہ آپ کو میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. انہوں نے کہا ایسے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں جو ہمیں بتایا گیا. تو میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جی ہمیں بتایا گیا کہ کوئی آپ نے ہمارے ملک کے خلاف بھی اور سیاسی اس میں بھی باتیں کی ہیں. تو میں نے کہا بھائی اس میں نے تو سعودی عرب کا نام ہی نہیں لیا، میں خانہ کعبہ میں کھڑا ہوں، اور میں نے کوئی ایسی چیز. بہرحال انہوں نے کیا آگے، انہوں نے بتایا جی ایسی کوئی چیز نہیں. اچھا ان کو نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں. جب ان کو پتا چلا، انہوں نے میرا پاسپورٹ مانگا. جب پاسپورٹ میں نے کہا میرے پاس نہیں، ان کو تصویر دی تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا تو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے. تو ہو آر یو، مطلب عربی میں بولا ٹرانسلیٹر. میں نے کہا میں سابقہ MNA رہ چکا ہوں، اور میں ادھر یہ میں نے اس کو پوری بتایا. میں نے کہا ہم تو پچھلے 2 سال سے چیزیں سہ رہے ہیں بھائی، ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو بہرحال تو اس نے اچھا پھر اس نے کسی کو فون کیا کہ حاضہ وزیر، اور پتہ نہیں شاید وہ MNA کو وزیر کہتے ہوں گے یا کچھ اس طرح. پھر انہوں نے گوگل کھولا، جب مجھے دیکھا تو ایسے کرنے لگ گئے کہ بھائی یہ کس کو لے آئے.
तो मैं हंसने लग गया, मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा चलाएं खाना खा के आते हैं। बहरहाल फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी करते रहे, फिर वो एक होटल लेके गए पाकिस्तानी, वहाँ बड़ा अच्छा खाना उन्होंने खिलाया मुझे। तो फिर वो जो होटल का मालिक था वो बैठा हुआ था, फिर वो उर्दू में बात कर रहा था, और मालिक को उन्होंने कहा कि यार इसको आप बोलो कि हमें मतलब बड़ा बुरा फील हो रहा है, मतलब हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमने आपको इस तरह लेकर आए या डिटेन कर रहे हैं, तो आप बेफिक्र हैं, आप हमारे मेहमान हैं। मैंने कहा नहीं, है जाहिर सी बात है, इनकी कार्रवाई, इनको अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, ये अपना काम करें, बिल्कुल मेरे से जो हेल्प चाहिए, जो चीजें चाहिए, मैं साथ साथ बताता रहूंगा। फहीम और साहब, मुझे ये समझा दें कि ये जो गिरफ्तारी थी, ये उनकी अपनी इंटेलिजेंस की बेस पर थी? उन्हें पता, शक हुआ, पता चला, क्योंकि वीडियोस तो लाखों बनती हैं खाना काबा में, बेशुमार लोग तस्वीर और वीडियोस बनाते हैं। फिर आपको गिरफ्तार करना और बाद में उन्हें पता चलना कि आप कौन हैं, कोई उन्हें पाकिस्तान से किसी किस्म का कोई इशारा दिया गया, कोई टिप दी गई, या कोई कहा गया, या वीडियो शेयर की गई? किस तरह उन्हें पता चला कि ये वीडियो है और इस बंदे को उठाना है हमने? जी डेफिनेटली, देखें मैं आपको बताऊं कि ये जो इन्होंने मुझे उठाया जिस तरह, क्योंकि ये पहले तो मैं बता दूं, मुझे किसी शुरतों ने नहीं उठाया, मुझे इंटेलिजेंस ने उठाया पहले। तो उन्होंने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की, और जो मैं उनको चीजें देख रहा था, क्योंकि कोई भी बात करते थे, मतलब वो इस तरह थे, अगर वो पाकिस्तानी जो ट्रांसलेटर भी बात करता था, कोई चीज ऐसी पता चलती थी, वो बोलते थे, उसको बोलते थे 1 मिनट फोन बंद कर, हम दोबारा फोन कर रहे हैं। वो फिर किसी को फोन करके बात करते थे। अच्छा, जितना मुझे समझ आ रहा था, मुझे ये तो समझ आ रहा था कि रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आगे किसी को किसी चीज को कंफर्म कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन इनको मिली है, ये उसको क्रॉस एग्जामिन, ये मुझे चीजें समझ आने लग गई थी कि यार ये ऐसा कुछ हो रहा है। अच्छा, उसमें ये हुआ कि जब ये सारी चीजें कोशिश कर रहे थे कि मुझे यहाँ से छोड़ दें, वो छोड़ नहीं सके, फिर इनको कोई पीछे से इनका कोई कैप्टन था जिसके साथ ये बात कर रहे थे, तो कैप्टन कैप्टन करके, और कैप्टन फैसल करके शायद नाम था, जो मैं समझा, उसको सारी चीजें बता रहे थे। तो उसने फिर कहा कि भाई अब हमारे हाथ में नहीं है, अब पीछे से कोई इस तरह है, तो उसने कहा अच्छा वजारत खारजा 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 इस तरह करके कर रहे थे। तो अब जाहिर सी बात है वजारत खारजा, तो उसने फिर पाकिस्तानी को जब फोन किया, मैंने कहा इनसे पूछो, मैंने उसको कहा पाकिस्तानी को फोन मिला है, मैं बात करता हूँ, मैंने कहा इनसे सिर्फ ये पूछ लो मसला क्या है, अब क्या हो रहा है, मतलब जो भी इन्होंने करना है मुझे सिर्फ एक बता दो, और मुझे एक घर पे कॉल करने दे, बाकी जो इन्होंने करना है, मैं तो जाहिर सी बात है अब इनके पास हूँ, ये करते रहे। उन्होंने कहा भाई मसला ये है, ये कोशिश ये कर रहे हैं कि ये आपको यहाँ से छोड़ दे, पर ये छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि चीज अब ऊपर गई हुई है, मिनिस्ट्री लेवल्स पे हो रही है। ठीक है, तो इनके बस की बात नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने बड़ी इज्जत दी। इनको बोला पुलिस के हवाले करना है, पुलिस के हवाले कर दे, पुलिस जो अपना भी जाहिर सी बात है कार्रवाई करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, वो करे। बहरहाल वो फिर उन्होंने जब छोड़ा, तो वहां मुझे पता लगा कि 2 मिनिस्ट्रियां आपस में बात कर रही हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री, वजीर खारजा और खारजा मिनिस्ट्री, इस तरह हो सकता है आपस में फहीम कोई खान साहब, आपको पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ने बचाया हो, उन्होंने कहा हो कि हमारा शहरी या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, इसे वापस भेज दें। बिल्कुल, बिल्कुल हो नेक सकता है, मान भी तो मतलब रख सकते आप हैं। ख्याल, आप सोच तो कुछ भी सकते हैं, ये दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, बिल्कुल ऐसा किया होगा उन्होंने। उनका बस नहीं चला, वो तो वही मेरा मेरा सर कलम करवा देते। वो तो मुझसे इतना तंग थे कि ये क्या किया इसने। तो बहरहाल ये जब सारी चीजें चली, तो जब मेरे को एक पुलिस स्टेशन में दिया। अच्छा, मैं मजे की बात, मैं जहां जाता था उन सबको उस वीडियो के बारे में मालूम होता था, इवन के जो शुरते खड़े होते थे पुलिस स्टेशन में, वो भी हंस रहे होते थे कि भाई वीडियो बनाई है तूने। और फिर इमरान खान का सुनते थे, बोला इमरान खान ऐसे थम्स अप कर रहे होते थे मेरे को ना। तो मतलब उनका बड़ा एक वो था कि जाहिर सी बात है, खान साहब से एक मोहब्बत उनकी भी मुझे नजर आई, जो कि मैं बड़ा खुश हुआ। आप यकीन करें, मैं आपको अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, ये सारा प्रोसेस हो रहा था, मैं इतना मुतमईन था, शायद अगर मैं पाकिस्तान में होता शायद मैं कंफ्यूज होता, मैं घबराया हुआ होता। मैं वहां बड़ा मुतमईन था, क्योंकि उनका जो रवैया था मेरे साथ, और खासकर जब इमरान खान का नाम आता था, वो हंसते थे और साथ साथ ऐसे से करते थे, इमरान खान हाजा गुड इमरान खान। तो मैं बस बड़ा मुतमईन था, मैंने कहा बस ठीक है, इनको भी बताया क्या चल रहा है। तो जो मुझे उनकी बातों से लगा, मुझे ऐसा लगता है कि उनको मिस इन्फॉर्मेशन ये थी। कुछ दोस्त कहते कि फहीम कह रहा है कि जी उनको पता नहीं था, तो उन्होंने वीडियो देख के, भाई वीडियो देखी उन्होंने, उन बेचारों को इंग्लिश नहीं आ रही थी, उर्दू कहाँ से आती? एक वीडियो आप मेरी किसी को दिखा दो जिसको उर्दू नहीं आती, आप बोलो जी इन्होंने आपकी हुकूमत के खिलाफ बातें की है। अच्छा, वो जाहिर सी बातें उठाएगा, वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, देखेगा, जब क्लियर हो गई चीजें तो उसने छोड़ा। तो ये कहते हैं जी वीडियो तो पहले देख ली थी। भाई वीडियो भले देख ली थी, उनको उर्दू थोड़ी आती है। जब उन्होंने ट्रांसलेट करवाई, सारी चीजें करवाई, जब उनको कंफर्म हुआ, तो आप यकीन करें कि जब लास्ट में मुझे हरम पुलिस के हवाले किया, फिर मैं काफी देर वहां रहा, वहां उन्होंने मुझे बड़ी अच्छे तरीके से रखा, और मतलब कि बाकी अगर कोई आ रहा था, उनको हथकड़ियां लगी हुई थी, और मैं वैसे ही सोफे पे बैठा हुआ था, वो मुझसे जो जो चीजें पूछ रहे थे, फिर हंसते थे। वो मुझे कहते यार ये वीडियो अगर तूने बनाई पाकिस्तान में डाल देता। मैंने कहा कल की मेरी टिकट है पाकिस्तान की, अगर मेरी इंटेंशन कुछ होती, या मुझे पता होता, या मेरे दिल में कोई ऐसी चीज होती, मेरे भाई मैं एक दिन रुक के डाल देता।
मुझसे किसने आके पूछा था वीडियो कब की है? लोगों ने तो देखना था खाना काबा के सामने खड़ा होकर हलफ ले रहे हैं, तो उनको सारी चीजें समझ आ रही थी। मैंने कहा मैं वीडियो भी उसी टाइम डाल रहा हूँ, मैं वहीं हरम में नमाज भी पढ़ रहा हूँ, होटल भी जा रहा हूँ, लोग मुझसे मिल रहे हैं, पाकिस्तानी मिल रहे हैं, होटल में जो पाकिस्तानी स्टाफ था वो मुझे जानते थे, वो सारी चीजें थी। तो मतलब हम तो इतना सीख गए, अगर मुझे ये थोड़ा सा भी पता होता मैं तो यहाँ करता ही नहीं, मैं तो पाकिस्तान जाके डालता और मैं आपके उससे फहीम मतलब उनको फहीम खान आइडिया हो साहब, गया था आखिर कि ही इज इनोसेंट और इसने जो चीज की है में ये कोई इंटेंशन इसकी ऐसी नहीं थी। आखिर में सर मुझे ये समझा दें कि आप लोग पिछले 2 साल से पाकिस्तानी इंटेलिजेंस से भी डील कर रहे हैं, आपके दोस्तों को आप लोगों को उठाया जाता है, डाले लाए जाते हैं, वहां पर भी एक तजर्बा हो गया आपको, तो कैसे कंपैरिजन करेंगे यहाँ की इंटेलिजेंस और वहां की इंटेलिजेंस का? सुना है वो तो बड़े सख्त हैं। यार मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, वो शायद उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट होंगे, आलात होंगे, जितनी जल्दी उन्होंने मुझे ट्रेस किया, जितनी जल्दी मुझ तक पहुंचे, बड़ी बात है, बहुत अच्छी इंटेलिजेंस उनकी भी होगी। बट एक चीज मैं बताऊं कि वो जितने प्यार से पेश आए और उन्होंने जो खाना मुझे खिलाया, मैंने वल्लाह कभी नहीं खाया सऊदी अरब में। पाकिस्तानी खाना आला किस्म का उन्होंने मुझे खिलाया, रिस्पेक्ट दी। मैंने कहा मैं चाय का शौकीन हूँ, मैं चाय का जिसको कहते हैं ना ज्यादा पीता हूँ, मैंने कहा। तो उन्होंने मुझे मतलब कड़क चाय भी पिलाई, सारी चीजें की, मतलब उन्होंने बड़े रिस्पेक्टेबल तरीके से रखा। और यहाँ मैं पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का इसलिए शुक्रिया अदा करूंगा, पिछले 2 सालों में जो हमने इनसे सीखा है और हमें ये पता लग गया है। आप खुद सोचे कि ये बेचारे क्या क्या नहीं कर सके और हम लोग जिग जैग करते निकलते गए, तो मतलब बहुत सी चीजें तो हमें इनसे पता लगी ना, सीखी। और मैं इनको यह मैसेज भी दे दूं, देखें मैं बार बार कहता हूं कि ये इदारे के लोग, ये भी पाकिस्तानी है, ये भी पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, ये भी चाहते हैं पाकिस्तान आगे जाए। क्या पता बहुत से लोग इसमें से हमें बताते हो यार इस तरह नहीं इस तरह होता है, इस तरह नहीं इस तरह होता है। लाजमी नहीं होता, देखिए मैं बहुत बड़ी बात करूं, लाजमी नहीं होता जो आपके साथ है वो ठीक है, आप जबरन तो उसको कर सकोगे, वो दिल से हमारे साथ होता है। वो सारी चीजें देख रहा है और हम भी ये सारी चीजें देख रहे हैं, हम भी इदारों की कदर करते हैं, हम भी फौज की कदर करते हैं, सारी चीजें करते हैं। हमारे लिए पाकिस्तान, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान है तो फहीम खान है भाई। मेरी इज्जत पाकिस्तान से है, वरना मेरी क्या इज्जत, मेरी कोई इज्जत नहीं होती, मैं गुमनाम सा होता। बहरहाल मुझे पता है पाकिस्तान की वैल्यूज क्या है, तो ये सबको पता होता है, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। लिहाजा मैं शुक्रिया अदा करूंगा जो 2 सालों में हम सीख चुके हैं। मैं तो समझ रहा हूँ कि जब इंशाल्लाह अनकरीब इमरान खान आने वाले हैं, तो जो कमियां कोताहियां इंटेलिजेंस में मैंने देखी है वो मैं खत्म करवाऊंगा। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।